ପାଞ୍ଚଶହ କଇଁଛ ଜବତ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି 500 କଇଁଛ ସାର ଗାଡ଼ିରେ କଇଁଛ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମାଲକାନଗିରି ଆସୁଥିଲା କଇଁଛ। ମୋଟୁ ସୀମାନ୍ତ ଦେଇ ଏହି ସବୁ କଇଁଛ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟୁ ବନ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। କଇଁଛ ଚୋରାଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମୋଟୁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଛକି ରହିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟିକୁ ଅଟକାଇ ତଲାସି କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏକ କଣ୍ଟେନରରେ ପାଖାପାଖି 500 जीवंत कइंछ देखा मिलता। यह घटना वन कर्मचारी 4 जनଙ୍କୁ गिरफ करेছে। जबत कइंछ दुईटी पिकअप गाड़ी को एमवी अणाअशी कार्यालय रखाई। घटनार तदंत जारी रखिछि बोली सूचना दैछन्ति वनांचल अधिकारी रश्मि रंजन स्वाई। इनफॉरमेशन मिलला पर आम मोटू रेंज ऑफिसर स्टाफ को इंस्ट्रक्ट देथिले। तो आमर मोटू ब्रिज रे दीटा बोलेरो पिकअप रे आंध्रारू ओडिशा बॉर्डर जोटा आमर जो मोटू ब्रिज आसूची से पाखापाखि तांको आम डिटेन करथिलो। तो गाड़ी को सर्च कलारू जना पड़ला कि सेठी इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल से माने चालान करूथिले। तो से दीटा गाड़ी को जबत कराई आमर लाइव आ डेड सॉफ्ट सेल टर्टल भी आम सीज करछु। ता सहित आमर 4 जण अक्यूज्ड को आम अरेस्ट करिछु।